गंजाम जिल्लार कोदला स्थित बाल विकास जो मानसिक भिन्नक्षम विद्यालयटी रही एवं से विद्यालयटी बहु वर्ष आगुरी चली भिन्नक्षम जो मानसिक विकृत पिला नहीं से स्कूल रे रखा जाए एवं से शिक्षादान सहित से हॉस्टल सुविधा करथिले सरकार किंतु से बहुत उपकृत होते माँ मैंने एवं से माँ मैंने आज मुझे दृश्य देखा चाहिए ये हूँ जिलापाल कार्यालय आगर रही दृश्य रही ए माँ मैंने होती दिन मजुरिया एवं गरीब श्रेणी लोक मैंने अटंती एवं सेमानकर जितेबाला भगवान जन्म देउचंदी तो केउ छुआ को केउ रूप में दियंती एवं ए पिला मानकु ए माँ मानकर पिला मानकु से भिन्नक्षम एवं जो रही मानसिक विकृत पिला मानकु दिया जाइथिला एवं सेमानकर मुंड काम करेनी किंबा सेमानकर जो भिन्नक्षम रहिचंती जहा फल से माने असुविधार सम्मुखीन होतिले एवं सेमाने परवर्ती समय रे सेमानकु सरकारଙ୍କର ए सुविधा सुनी सेमाने कोदला स्थित जो बाल विकास रही मानसिक भिन्नक्षम विद्यालय को सेमाने जॉइन करथिले जहा फल से दी पैसा रोजगार करुथिले मूल्य लगी एवं परवर्ती समय पिला माने मध्य सुरक्षित रे रहउथिले किंतु विडंबनार विषय यही कि 2026 मसीह जिते स्कूल खोलिला से पिला मानकु जिते से विद्यालय को सेमाने नहीं परवर्ती समय से विद्यालय शिक्षक माने कहते जे आमर गंजाम जिलापाल निर्देश रही स्कूल रे विद्यालय रे पाठ पढ़ाई पारिबनी कि जॉइन करा जाई परिबो नाही जहा फल से बाध्य होई फेरीथिले निराश रे फेरीथिले एवं परवर्ती समय जिलापाल को आज साक्षात करबा जिलापाल कार्यालय को आसीचंती जिलापाल सहित साक्षात हैला सेमानकर कोन रही अभियोग थिला कोन जिलापाल कोन कहिले आ सेमाने कोन असुविधार सम्मुखीन होउचंती हम आलोचना करबा ना हमर ना आपन ना मो ना पिंकी प्रधान आपन को गाँव रु आसीचंती मु बेगुनिया बड़ारू आछि आपन जो कोदला रे थिला जो भिन्नक्षम स्कूल टी से वर्तमान चा बंद करथिबार कथा सूचना आसुची कोन असुविधा रहउची कोन आपन को कहिले नाई कलेक्टर सार तो बंद करचंदेली स्कूल रो सार माने कहले आ आमे छाड़ी पिला बहुत खुशी रे थिलु सेडे पदारे काम करथुलु पूरा चिंता छाड़ी एबे पूरा चिंता रे आमे अछु पिलानकर स्कूल बंद हो जाए आपन को कोन काम करूचंती आपन परिवार मु बिलबाड़ी काम करची मोर गोटे छोट पुओड अछि मो स्वामी विदेश रे खटुचंदी मोर घर के जगह पिला नाही मु आका से पिल्लार कोन हैची आपन को पिल्ला मुंड काम दउनी से याडे सियाडे याडे पळौची केतळ कोडी जाउची ठिकाना नाही गां खंडा हले पळौची खोजी खोजी मु ताको आनुची सेई जोगुरु मु बाध्य होगिरी केमिति जानिले सेठारे स्कूल टी रहिची एवं हिंदी कहले हमकु कयारु आमे बुझा सुझा करी एबे आनी छाड़थिलु केते वर्ष होला आपन पिल्ला पिला को 5 वर्ष होला रखिची पिला भलरे थिला भलरे अछि भल कोन कोन सुविधा दिया होची सरकार सब सुविधा मिलुची आमे सिन जाननु केतळ आम पिला खराब रे अछि सब सुविधा मिलुची आ आपण जदी बड़ घर कहउचनी सारे मिलला पर्यंत से जगह रे पिलाने रहया पई आमे अनुरोध करछु तापर आपण कोडी के नले फोन कर मन्ना कला परे नेइनु आमे रखिछु घरे आस्तु सारू कहया पई सार मिसिले हां सार कोन कहले सार कहले जे नाई बड़ घर हला का हबो जे सेति पई सारू को आमे अनुरोध करछु हमहु घर बड़ घर मिलला पर्यंत आम पिलाने से जगह रे थां सार को कहबा कथा होची से जागा अनुपयुक्त रहिची और गुटे नूतन घर कोठा तयारी करले आपण सार भी ठीक ही कहउचंदी पिलान मई भलो घर डी कोडे खोजे मई असुविधा कोन हो असुविधा नाही जे सारे घर न मिलला पर्यंत पिलाने सेडी पढिले आमे ठीक ही भाबुचो पिला को कोन आपण घरे आयत करी रखि पारि नाही रखि पारुनु सारे आमे रखि आउथले काई आपण पाखु आस्थांदु आमे पूरा रखि पारुनु पिलानु मुंडो ठीक नाही आमे 10 भण 15 भण बिल करछु आजी आमे से जागा रे थुबु पिला आसी का घरे थियो को बंध बाटरे पड़ी जियो कुआडे जिवो हरी पिलार जीवन को एटा नाही ना आमे बिल बदरू गले पिला को खाड़ा खाड़ा आमे जगिया पड़छि घरे रहिली सेति पई जगिले आमे जो करिछु से आळा जाको करबु किमिनी आमे बंचबु किमिनी खाउबु किमिनी पिलानु बंचबु किमिनी आपण सेडा जा जेमे कोन रहइबा आपण सरकार किबा जिला प्रशासन मु एति हाथ जोडी कहउछि जे सार अति शीघ्र एबे 8-10 दिन भितरे स्कूल को जगह रे हेले देंदु न से जगह रे रहू आ कोडे हेला पर्यंत घर मात्र को ऑर्डर देंदु एबे केबी स्कूल खोलिबो आपण नाम कोन मो नाम मामी बेहरा आपण कोन आपनकर पिला केते पढुची केते वर्षर पिला आपण कोन कर मो पुगो 18 वर्ष चालचे बे सेडी 6 वर्ष होला पढलानी सी एबे स्कूल छोटी परे नहीं गलु स्कूल एबे आनी छाड़लो सार कहले कि आ तमे तो आनिगिरी छाड़िलो कलेक्टर मना करले हमको हम तम पिला को रखबोनु काहे सार रखियोनी ना कलेक्टर मना करले हम तम पुओ को रखबोनु अबे मु कहले कोन पई रखबोनी तमे जदी न रखियो हम कलेक्टर को जाई संग होई सब फोन फान करी जुबु कथा बाता होई आ काहे बंद करते दी स्कूल हम कथा होई आसु सार कहले कलेक्टर कहले कि आ नाही स्कूल लागेंच तमे आ गोटे बड़गिरी स्कूल ले खोलो गोटे स्कूल देख देखिकी आमे सेठी परमिशन दबु
ତ ଆପଣଙ୍କର ଏବେ ଅସୁବିଧା କଣ ରହିବ? ଅସୁବିଧା କଣ ହେଲେ ଯା ପିଲା ବିଲ ବାଡି ଗଲେ ହେରି ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ତମ ରହିବେନି। ପିଲାର କଣ ହେଇଛି ଅସୁବିଧା କଣ କଣ? ହେଲେ ତାର ହେଲେ ଯାକ ବ୍ରେନ୍ ଆଗ ଏମିତି ଖରାପ ଅଛି। ସେ କିଛି ଜାଣିପାରୁନି। ସେ ଜାଣୁଛି ଯେ ସେତେଟା ଜାଣିପାରୁନି। ରୋଡ ଲାଇନ ଘର ହଁ। ସିଏ ଯଦି ଆଜି ଯିବ କୁଆଡେ ପିଲାଟା ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଗଲା ଆମେ ମା ମାନେ ନିର୍ଭୟରେ ରହିଲୁ ନା କୋଉଠି ହେଲେ ଆଉ। ଆଜି ବିଲକୁ ଗଲୁ କି ଆଜି ଗାଁ ଗଲୁ କୋଉଠି ଗଲେ ଆମ ପିଲାଟା ଅଛି ଆଜି କୋଉଠି ହଠାତ୍ କଣ ହେଲା ପୁଣି ସାର୍ କହିଲେ ଏଠି ପିଲାଟା ଅସୁବିଧା ହେଲା ବୋଲି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଳେଇ ଆସୁ ସେଠି ପିଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଠ ପଢୁଥିଲା? ହଁ ପାଠ ପଢୁଥିଲେ ପିଲା। କେତେ କ୍ଲାସ ପଢୁଥିଲା? ନା ସେଠି ଖାଲି ଗାଁରେ ଷଷ୍ଠ ପଢିଲା ଗାଁରେ। ହୁଁ। ଗାଁରେ ଷଷ୍ଠରୁ ଆଉ ଥରେ କୋଦଳାରେ ବାଳ ସ୍କୁଲରେ ଜଏନ୍ କରିଦେଲୁ। କଣ ମା ଆଜି ମୂଲ ଲାଗିଥିଲେ, ମୂଲ ଛାଡିକି ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି, କଣ କହିବ? କଣ କହେ, ମୋ ନାଁ ସବିତା ମୁଦୁଲି, ଆମର ଗାଁ ମଥୁରା। ଆଉ ପୁଅକୁ ହେଲାଣି 18 ବର୍ଷ। ସିଏ ପୁରା ଝାଡା ବଇବାର ବି ଜାଣୁନି କି ଖାଇବାର ବି ଜାଣୁନି କି ଏତେ ପୁରା ଇଏ ଯେ ସିଏ ବୁଲି ଥାଉଛି ଆକା କିଛି ବି ଜାଣୁନି। ଆଉ ନେଇକି ଛାଡିଲୁଗୁରୁ ଏବେ ଖରା ଛୁଟିରେ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଥିଲା ସେ? ପିଲା ଛାଡିଲୁଣୁ ଏବେ 10 ବର୍ଷ ହେଲା। ପିଲାକୁ 8-10 ବର୍ଷ ହେଲା ନେଇକି ଛାଡିଲେ, ଏବେ ପିଲାକୁ ହେଇଗଲାଣି 18 ବର୍ଷ। ଏବେ ନେଇକି ଛାଡିଲୁଗୁରୁ କହିଲେ ନାଇଁ ଆମେ ରଖିବୁନୁ, ଆଉ ସିଆଡୁ ଆମକୁ ଅର୍ଡର ମିଳୁନି। କହିଲେ ଆଉ ଅର୍ଡର ମିଳୁନି ଯଦି ହେଲେ ଆମକୁ ଟିକେ ଆଗରୁ ଜଣେଇଲେନି। ଏବେ ଆମେ ଭାବିଲୁ କଣ ଯେ ହଁ ଆଉ ଟିକେ ପରେ ନହେଲେ ଖୋଲିବ। କହିଲୁଗୁରୁ କହିଲେ ନାଇଁ ଏବେ ଆଉ ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବନି, ଆଉ ଉପରୁ ଅର୍ଡର ଆଇଛି ଯେ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଏମିତି କହିଲୁ। ମୁଁ କହିଲି ହଉ। ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ ସେଠୁ ଫୋନ ନମ୍ବର ଆଣିକି ଫୋନ କଲୁ। ମୁଁ କହିଲି ଚାଲ ଯିବା କହିବା ଟିକେ କେତେ ପିଲା ସାରଙ୍କୁ। ରହୁଥିଲେ ସେ ସ୍କୁଲରେ? ସେ ସ୍କୁଲରେ ଅଛନ୍ତି 30-40 ହବ ପିଲା। କେତେ ଶିକ୍ଷକ ରହୁଛନ୍ତି? ଶିକ୍ଷକ ହଁ, ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କୁ ଲାଳନ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କେ ଅଛନ୍ତି 8-10 ଜଣ। ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ ଠିକ୍ ଖାଇବା ଠାକ୍? ପିଇବାକୁ କରିବା ପାଇଁ, ରୋଷେଇ ସବୁ କିଛି କରିବା ପାଇଁ, କସ୍ତାରିଆ ଧୋଇବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ଗାଧେଇବା ପାଇଁ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ? ହଁ କଣ? ଭେଟିଲୁ। ଏବେ କିନ୍ତୁ ନାହିଁ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଦାବି ଆଉ ସ୍କୁଲ ତାଙ୍କେ ଯୋଉଠିକି ଚେଞ୍ଜ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଦାବି ଯେ ସେ ସ୍କୁଲ ଖୋଲନ୍ତୁ, ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ରଖନ୍ତୁ। ଏତିକି ଆମର ଦାବି କରୁଛୁ। ଆପଣଙ୍କର କଣ ହେଇଛି? ଝିଅର ପୁଅ ନାତିଟା 5 ବର୍ଷ, ପିଲାଟା 5 ବର୍ଷ ଚାଲୁଛି। ଆଉ ଝିଅ କାମ ନ କଲେ ହବନି। ତା ସ୍ୱାମୀଟା ଜଇଁ ଭଲ ନାହିଁ, ମଦବାଟା ବୁଲୁଛି ସିଆଡେ ଇଆଡେ। ସେ ପିଲା 5 ବର୍ଷ ଯେ କିଛି ଜାଣୁନି, ଧରିକି ରହିବାର ଅଛି, ହାତ ଧରିବାର ଲେଖାଛି। ହାତ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ପଳାଉଛି, ଗାଡି ତଳକୁ ରୋଡକୁ ପଳାଉଛି। ସେ ଯୁଗରୁ ଯାଇକି ଜଏନ୍ କରିବୁ ବୋଲି ଯାଇଥିଲୁ। କହୁଛି ଯେ ବନ୍ଦ ଏବେ ମା ଆସିବନି ଧରିକିରି। ଆଉ ଆମକୁ ମନା ହେଇଛି, ମନା କଲେ ଆଉ ଥରେ ଆଣିବ ବୋଲି 3 ଥର କହିଲା ବେଳକୁ ଆମେ ହେଲା ହେଇକିରି କଥା ହେଇକିରି ଯିବା। କେତେ ବର୍ଷର ପିଲା ଆପଣଙ୍କର? ସେଠି କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ରହୁଥିଲେ? ଏବେ ବର୍ଷଟେ ହେଇଛି ଜଏନ୍ କରିଲି। ଖରା ମାସ ଛୁଟି ବୋଲି ନେଇଥିଲୁ। ଧରିକି ଆଉଥରେ ଗଲାବେଳେ କହିଲେ ନାଇଁ ମନା ଏବେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି। କଲାଠୁ ମନା କରିଛି, ସେମିତି କହିଲେ। ଝିଅଟା କାଲି କାନ୍ଦୁଛି ବାପା, ଝିଅଟା ଭଲ ନାହିଁ ଦିହରେ। ସେ ଝିଅଟା ଧରିକିରି କେମିତି ରହିବ? ଶୋଇବାକୁ ଦଉନି, ଖାଇବାକୁ ହେଲେ ଝିଅକୁ ଦଉନି ପିଲାଟା। ସେ ଝିଅ କହୁଛି ମା ଯାଇକିରି ସେଠି ରଖିଲେ ମୁଁ ଟିକେ କୋଡେ ଯାଇ କାମ ପତ୍ର କରିବି। କହିଲା ବେଳେ କହିଲେ ଏମିତି ହେଲା, ଏମିତି ଆଇଲୁ ଜଣେ। ସରକାର ଏହି ଲୋକଙ୍କର ଦୁଃଖ ବୁଝିଥିଲେ ଏବଂ ତେଣୁକରି ଏହି ବିଦ୍ୟାଳୟଟି ଖୋଲିଥିଲେ। ଯୋଉ ମା ମାନେ ମୂଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଯାତିତ ହଉଥିଲେ, ସେ ନିର୍ଯାତନାର ସହି ପାରୁନଥିଲେ ମା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଛୁଆକୁ ଠିକ ଘର ପାଖରେ ରଖିକି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ସରକାର ସେଇ ବଢିଆ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା, ସରକାର ଯୋଉ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ, ପିଲାମାନେ ଯୋଉ ମା ମାନେ ମୂଲ ଲାଗୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ପିଲାକୁ ମାନସିକ ଅନଶୀଳରେ ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ଯୋଉ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ରହୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଛାଡୁଥିଲେ। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଜାଗ୍ରତ କରିବା, ସେମାନଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିୟୋଜିତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ମା ମାନେ ଶାନ୍ତିରେ ଯାଇ 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଥିଲେ ମୂଲ ଲାଗି ଏବଂ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ନିଜ ଛୁଆକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲା ସରକାରଙ୍କର ଏବେ ବି ବିଦ୍ୟାଳୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହଉଥିଲେ। ହଠାତ୍ କାହିଁକି 2026 ମସିହାର ଅର୍ଡର ଆସିଲା ସେ ସ୍କୁଲକୁ ବନ୍ଦ କରି ଦିଆଯାଉ? ତାର କାରଣ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଯେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଗଲେ ଜଏନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଖରା ଛୁଟି ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେଠାର ଶିକ୍ଷକ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି ଏଇ ସ୍କୁଲରେ କୌଣସି ପିଲାକୁ ରଖାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କାରଣ କହିନଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ। ସେମାନେ ହରଡ଼ଗଣରେ ପଡି ଯାଇଥିଲେ ବା ଚିନ୍ତାରେ ପଡି ଯାଇଥିଲେ ଯେ ଆମେ ମୂଲ ଲାଗିବାକୁ ଯିବୁ କେମିତି, ଆମର ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ ହବ କେମିତି? କାରଣ ପିଲାମାନେ 18 ବର୍ଷ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ସେଠାରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ କାଳ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଭେଟିଲା ପରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି ସେଇ ଯୋଉ ବାତାବରଣ ରହିଛି ବା ଯୋଉ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ରହିଛି ତା ଅସୁବିଧାରେ ରହିଛି ବା ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି। ତେଣୁକରି ସେ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂତନ କୋଠା ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ ଏବଂ ନୂତନ କୋଠା ହେଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜଏନ୍ କରାବା ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ। ସେମାନେ ଯାହା କହିବା କଥା, ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କଥା ଆମକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବିଡମ୍ବନା ବିଷୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଘାରିଛି, କାରଣ ଏବେ ଧାନ ରୁଆ ରୁଇ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ସେମାନେ ମୂଲ ଲାଗିବାକୁ ଯିବେ। ହଠାତ୍ ଏଭଳି ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ହେବା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଚଡକ ପଡିଛି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ। ତେଣୁକରି ସେମାନେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଏବଂ ସରକାର ଓଡିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ଯେ
आज्ञा एई वर्ष आम पिला सुरक्षित भाव में आपण से जगार रखु आम मूल लगे कारण पिला माने किछि जानि पारु नाहंती सेमाने रोड को मध्य चली जाउछंती तेणुक आमर केते जनकर गोटे माँ कहते स्वामीर शिकार होती झील स्वामी द्वारा निर्यातित होती जदि से रोजगार न करेंगे पिला खाइबे कौन परिवार चलिबो केमिति ए समस्त असुविधा को से दुखरे आसी निजर कोहबरा कंठरे कहते आमको प्रतिक्रिया दौले तेणुक गंजाम जिला प्रशासन कथा कहतु राज्य सरकार कथा कहतु समस्ते उपरे पुंखानुपुंख तदंत कर आवश्यकता अच्छी आ लोकंर जो अभियोग रही सत्यता केते रही जांच कर आवश्यकता रही तेणुक समस्त जांच होगा यार सत्यता को देखी एम लोक असुविधा को बेस कर अनुध्यान कर कौन जदि त्वरित पदक्षेप न जाए ताले ए माँ माने ए गरीब माँ मानकर दुख सुझिब एवं यही दृश्य मुझे पुणी थे देखा चाहूँगी ए माँ माने दुखरे आसीचंती एवं सेमानक पिला मानकु सेमाने ए विद्यालय छाड़ी एवं सेमाने दुई पैसा रोजगार करुथिले किंतु सेमानक पिला एबे न जॉइन हेबा द्वारा सेमानक पई विपद पड़िछि आ सेमाने केतेबेले रोजगार करबा आ केतेबेले पिला को संभाळिबे ए होछि प्रश्न तेणुक या त्वरित समाधान करने जिला प्रशासन पदक्षेप नेले ए माँ माने उपकृत बोले प्रतिक्रिया देइछंती छत्रपुर सुधीर कुमार नाहक रिपोर्ट एमबीसी न्यूज।